ویلکم بیک ٹو دس لائیو ٹرانسمیشن آف دنیا نیوز۔ آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ آپ سب پڑھ چکے ہیں، اب سے 2-3 گھنٹے پہلے آئی، میرے بھی ہاتھ میں ہے۔ اس میں کچھ چیزیں آئی اوپننگ ہیں جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے، پاکستان کے تمام کور کمانڈرز اور جنرل راحیل شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو سچویشن ہے پولیٹیکل، یہ بڑی سیریس ہے اور یہ کانفرنس جو ہے اس کو بڑا سیریس طریقے سے دیکھ رہی ہے، تشویش پائی جاتی ہے۔ جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل کرائسس ہے، بڑا انہوں نے لفظ نہ لکھ کے بھی کنڈیم کیا جو وائلنس ہوا کل، جو گورنمنٹ کی طرف سے پولیس نے جو آپریشن کیا ریڈ زون میں، اور اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اٹ ہیز ٹیکن ریزلٹنگ ان لارج اسکیل انجریز اینڈ لاس آف لائفز۔ اور انہوں نے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ فردر یوز آف فورس ول اونلی ایگریویٹ دا پرابلم، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم، وقت ضائع کیے بغیر اس کو حل کریں پولیٹیکلی، اور وداؤٹ ریکورس ٹو وائلنٹ مینس۔ پیغام دیا ہے آرمی نے حکومت کو کہ بھائی اب پولیس کو استعمال نہ کرنا مظاہرین کے اوپر۔ یہ انٹرپریٹیشن ایک دیکھی جا سکتی ہے، اور دوسری انٹرپریٹیشن تو خیر کوئی بھی لی جا سکتی ہے، لیکن یہ مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ میں اس پہ مزید بھی بات کروں گا، لیکن ہمارے سے پہلے اسد عمر صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ اسد صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اسد صاحب، یہ کنٹروورسی شروع ہوئی آج جاوید ہاشمی صاحب کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا کہ جی کور کمیٹی نے نہیں کہا تھا پیچھے جانے کو، جبکہ عمران صاحب نے کہا جی کور کمیٹی ہی نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر جائے۔ پہلے سر ریکارڈ بتا دیجئے، آپ بھی کور کمیٹی کا حصہ ہے، کور کمیٹی کا فیصلہ تھا یہ طاہر صاحب کو فالو کرنے میں؟ جی، میری جیسے ہاشمی صاحب نے بتایا، ہماری پہلے میٹنگ ہوئی تھی جو مذاکراتی ٹیم ہے حکومت کے ساتھ، مذاکرات ہمارے ختم ہو گئے 6-6:15 بجے کے قریب۔ اس کے بعد وہاں سے ہم کنٹینر چلے گئے اور ہماری میٹنگ ہوئی خان صاحب کے ساتھ، اور وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوا کہ یہاں سے آج عوامی تحریک والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آگے جانا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور اس مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ کیونکہ خدشہ ہے کہ شاید اگر آگے جائیں تو وائلنس ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے، ہمیں ٹی وی پروگرامز کرنے تھے، ہم چلے گئے، وہاں سے چلے گئے، اور جب وہ پروگرام ختم ہوا تو میرے پاس، جب وہاں سے نکل کے میں جا رہا تھا تو میرے پاس فون کال آیا عارف الوی کا، اور انہوں نے کہا کہ ڈسیشن ریوائز ہو گیا ہے تو آپ ذرا ارجنٹلی واپس آئیں۔ میں وہیں سے یو ٹرن کر کے میں واپس آ گیا۔ جب تک میں پہنچا تو خان صاحب کی اسپیچ شروع ہو رہی تھی، تو میں وہاں پہ موجود نہیں تھا کہ جب کنٹینر کے اندر مشاورت کی گئی۔ جو میں نے لوگوں سے پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ جہانگیر ترین اور سیف اللہ نیازی لے کے گئے تھے پیغام ہمارا عوامی تحریک والوں کے پاس، اور ان کو جب یہ بتایا کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے تو انہوں نے بالکل اشور کیا کہ کوئی ارادہ نہیں ہے ان کا۔ اور جو ڈاکٹر طاہر القادری نے اسپیچ بھی کی، اس کی اینڈنگ میں بھی انہوں نے کہا کہ پرامن رہیں 2-3 دفعہ کا، تو آپ کو اس بات کا بالکل خدشہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر جب مشاورت کی گئی تو کنٹینر میں اس وقت جو کور کمیٹی کے ممبرز تھے ان کی اوور ویلمنگ میجورٹی کی رائے یہ تھی کہ یہاں سے ہمیں چلنا چاہیے۔ اور ایک وجہ جو 2-3 لوگوں نے مجھے بتائی وہ یہ بھی تھی کہ ایک فیلنگ یہ تھی، جو ہمیں نون لیگ والے بھی جو بات کرتے تھے ان سے بھی بات کرنے میں لگتا تھا، کہ اگر تحریک انصاف ساتھ ہو تو حکومت شاید ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہارڈ نہ کرے، کیونکہ ذرا زیادہ ٹرسٹ ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے، نان وائلنس، اور کراؤڈ بھی زیادہ ہو جائے گا آپ جانے سے آبویسلی۔ ہاں، لیکن ناٹ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو کہ وہ کوئی مرعوب ہو جائیں گے، بٹ سمپلی بیکاز تحریک انصاف سے شروع سے حکومت جو اناؤنسمنٹ بھی کرتی رہی ہے کہ پولیٹیکلی ڈیل کرتی رہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، پولیٹیکلی ڈیل کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے ہماری مذاکرات چل رہے تھے، اور وہ آخری راؤنڈ جو ہوا تھا جو 6-6:15 بجے ختم ہوا، اس کے اندر جو میٹنگ جب اینڈ ہوئی تو وہ اس بیسس پہ ہوئی تھی کہ حکومت نے ہمارے ایک ریٹن پرپوزل کا اگلے دن رسپانس لے کر آنا تھا۔ تو ظاہر ہے اس وقت میں آپ نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ ایک دم سے تحریک انصاف کے اوپر لاٹھی چارج شروع کر دے گا حکومت جب اس سٹیج پہ آپ پہنچے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اسد عمر صاحب یہ بتائیے کہ یہ اس میں آپ کی رائے بھی یہی تھی کہ ہمیں چلے جانا چاہیے پرامن طریقے سے وہاں پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر؟ نہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری جو پہلے جو مشاورت ہوئی تھی تو اس کے اندر اتفاق رائے یہ تھا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، لیکن اس وقت تک یہ پیٹ کے ساتھ ڈسکشنز نہیں ہوئی تھی، اور وہ فیڈ بیک جب واپس آئی تو میں اور شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ کون موجود تھے؟ سوری، میں اور شاہ محمود قریشی صاحب۔ اچھا، تو پھر لیکن آپ سے اگر رائے لی آتی تو آپ کیا کہتے؟ آپ کہتے کہ جایا جائے یا نہ جایا جائے؟ میں آپ کو بتاؤں، میں جو بھی رائے دیتا وہ میں ٹیلی ویژن پہ آ کے نہ بتاتا، لیکن میں اس میں یقین رکھتا ہوں کہ مشاورت ہونی چاہیے فیصلے کی، جو تحریک انصاف کے اندر ہوتی ہے کھل کے ہم اپنی رائے دیتے ہیں، لیکن جب ایک دفعہ فیصلہ ہوتا ہے تو وہ سب اون کرتے ہیں، اور پھر باہر آ کے کہنا کہ نہیں فیصلہ تو یہ ہوا تھا، میں نے یہ کہا، یہ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ایک اچھی ٹیم اس طریقے سے نہیں۔ تو آپ اون کرتے ہیں عمران صاحب کے اس فیصلے کو جو کل موو کیا آپ لوگوں نے؟ 100%۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب آج نظر نہیں آئے، کنٹینر پہ کہیں نظر نہیں آئے، وہ اون کر رہے ہیں اس فیصلے کو، وہ بھی مشاورت میں نہیں تھے؟
हमारे साथ हुआ ये कि मैं तो जैसे मैंने कहा मैं उसी वक्त वापस चल गया था जब खान साहब की तकरीर हो रही थी। उसके बाद मैं कंटेनर में था जब मूव हुआ, इनफैक्ट ऊपर टॉप पे खड़े हुए थे जिसको आंसू की आसानी की हुई। शायद मैं पहला ही था जिसने कहा कि यार मुझे लगता है टीयर गैसिंग शुरू हो गई है। तो 3 बजे के करीब खान साहब ने हमें 4-5 लोगों को कहा कि मीडिया पे हमारी प्रेजेंस बिल्कुल इस वक्त नहीं है और वो क्रिटिकल है कि लोगों का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हो। तो असद तुम और कुछ लोगों को साथ लेके चले जाओ। तो फिर शफकत महमूद, मैं, शीरीन मजारी और आरिफ अलवी हम चले गए थे 8-9 चैनल्स पे। फिर हमने कवरेज किया और आज ज्यादातर हमारा टाइम निकला FIR फाइनलाइज करने में। और शाह महमूद कुरैशी प्रिंसिपल उसके अंदर जो है वो उसके सिग्नेटरी होंगे उस FIR के। ये FIR असद उमर साहब बता सकते हैं कि किस किस के खिलाफ किसको नामजद कर रहे हैं और किस जुर्म में बेसिकली? सर ये FIR जो है ये वजीर आजम, वजीर दाखिला और वो जो पूरी चेन ऑफ कमांड है उसके अगेंस्ट जमा की जाएगी और इसके अंदर मर्डर का चार्ज हो। तो ये 3 अमवात जो है मर्डर चार्ज, जो 4 अमवात हैं 3 पिम्स के अंदर, जो 4 तो सर्टिफाइड हैं जो हॉस्पिटल में बॉडीज गई हैं, 3 पिम्स में गई हैं एक पॉलिक्लिनिक के अंदर। उसके अलावा लोगों ने हमें बताया उससे ज्यादा भी है, लेकिन ये 4 तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स पे कंफर्म। अच्छा असद उमर साहब, बस मेरा लास्ट क्वेश्चन है, फिर जनरल गुलाम मुस्तफा साहब भी एक आखिरी सवाल करेंगे आपसे। मुझे बस ये बता दीजिए कि अब आपका अगला लाहेमल क्या है? ISPR की स्टेटमेंट ने कहा है कि जी आप पीसफुली मसले को रिजॉल्व करें, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वायलेंस ना करें। आई थिंक ये तो पुलिस और हुकूमत को कहा गया है। तो अब तो आपके पास रास्ता खुल गए। अगर आप चाहें हुकूमत आपकी बात ना माने तो ये समझा जाए ISPR के इस फैसले की रोशनी में कि ऑब्वियसली उन्होंने बड़ा अपना डिप्रेशन शो किया है, बड़ा रिग्रेट शो किया कि जो लोगों की जाने गई हैं और ये कोई भी नहीं चाहता था। तो अब ये समझा जाए कि क्योंकि पुलिस तो रोकेगी नहीं, कि ISPR ने भी तंबीह कर दी एक तरह से। हम जो इंटरप्रेट कर रहे हैं ISPR करे ना करे, लेकिन हमें ये लग रहा है कि उन्होंने तंबीह की हुकूमत को कि आप वायलेंस की तरफ ना जाएं। तो अब तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है पीसफुली प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर जाने की, अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते, कि आप जाएंगे या आप नहीं जाएंगे कल परसों व्हाटएवर। देखिए कल भी जो हुआ उसके अंदर भी बिल्कुल क्लियरली हमने बताया हुआ था, हम कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्जा नहीं करने जा रहे थे, हमारा कोई धावा बोलना नहीं था, कोई एग्रेशन की बात नहीं थी। और कामरान मुझे कम से कम 3 मुख्तलिफ चैनल्स के लोगों ने, 2 ने ऑन एयर डॉन न्यूज के अंदर और फरियाद रीस ने वक्त न्यूज से, और ऑफ एयर समा में उनके एक प्रोड्यूसर है, उन्होंने मुझे बताया हर एक की न्यूज ये है कि जो वायलेंस स्टार्ट हुआ वो पुलिस ने स्टार्ट किया, और जो एंट्री हुई प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट का गेट टूटा और लोग उधर गार्डन के अंदर गए, वो उसके काफी अरसे के बाद। नहीं वो आप ठीक कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं अब आपका क्या प्लान है? अब तो पुलिस नहीं करेगी वायलेंस, ISPR की स्टेटमेंट आ गई है, तो अब आप जाएं, अगर कहते हैं इमरान साहब या कादरी साहब के जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर जाएं, तो आप जाएंगे? सर ये तहरीके इंसाफ जो है वो फैसला करेगी उस बुनियाद के ऊपर कि हमारे ख्याल में हमारा कानूनी आईनी इख्तियार क्या है, और उस बुनियाद के ऊपर हम अपना फैसला करेंगे। अभी इस पे मुशावरत नहीं हुई, लेकिन ISPR क्या कहता है या नहीं कहता वो उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट पोजीशन है, उसकी बुनियाद के ऊपर हम फैसला नहीं करेंगे। अच्छा, आपके मुज़ाकरात खुलने का इम्कान है कोई? देखें इस वक्त जो सूरत हाल है, सबसे पहली तो चीज जो रुकनी थी, जो जरूरी थी, जो रियासती बरबरियत हो रही थी, तो वो शाम से रुक गई है। इस वक्त वहां पर जो माहौल है वो ठीक है। तो पहली तो एक चीज वो पूरी हो चुकी है। दूसरी, हम FIR जमा कराने के लिए जाएंगे। FIR अगर एडमिट हो गई तो हमने तो दरवाजे कल भी बंद नहीं किए थे। हम है ही सियासी पार्टी, हम सियासी हल ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, और अगर हुकूमत नीयत ठीक दिखाएगी तो दोबारा। अच्छा साहब, इस्तीफे का मुतालबा तो विड्रॉ नहीं कर रहे ना आप लोग अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है? नहीं जी, बिल्कुल वो हमारा मुतालबा मौजूद है और उसी के साथ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और आइंदा। अच्छा, हमारे पास एक पैनलिस्ट है, आपसे एक सवाल करेंगे, फिर आपसे रुख्सत दूंगा आपको। इस टाइम पे मैंने जहमत दी। जैसे रिटायर गुलाम मुस्तफा साहब सवाल करके मेरी तरफ से खुदाफिज। जी पूछ ले। सॉरी जनरल साहब, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बोल रहा हूँ जी। कुछ हुकूमती हल्के आज ये कहते हुए पाए गए कि एक तो आपकी पार्टी ऑटोक्रेटिक किस्म का रवैया अख्तियार किए हुए है और पार्टी में एक स्प्लिट है, जिसकी वजह से उनका कहना यह था कि इमरान खान साहब को अपनी पार्टी संभालनी चाहिए, पूरे मुल्क के मसाइल की तरफ तवज्जो न दें, पार्टी संभालें पहले। तो क्या टेक है आपका इसके ऊपर? ये उनकी दिल की ख्वाहिश तो हो सकती है जी, ये इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। पार्टी बिल्कुल खड़ी हुई है, एज ए टीम खेल रही है। सिर्फ शायद उनको जिस बात की आदत नहीं है, क्योंकि ये एक वाकई में जमहूरी पार्टी है, या हर शख्स अपना इनफरादी ज़हन रखता है।
और जिस वक्त फैसले होते हैं और उनकी डिस्कशंस होती हैं तो खोल के लोग अपने राय का इजहार करते हैं। तो हर बड़े फैसले के अंदर, तकरीबन हर बड़े फैसले के अंदर आपको एक से ज्यादा आरा कमरे लेकिन जावेद हाशमी साहब को जो इमरान खान साहब ने कह दिया कि रस्ते जुदा, उनको जिस तरह रायतें निकाल दिया गया, वो तो अब कोर कमेटी ने फैसला किया और वो जो 3 MNS निकाले गए असद साहब। जी, जो MNAs ने किया है वो क्लियर वायलेशन ऑफ पार्टी डिसिप्लिन है और उनका बाकायदा तौर के ऊपर नोटिस जो है वो इशू होगा, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और हाशमी साहब हैं आपके प्रेसिडेंट या नहीं है? अब हाशमी साहब अभी तक बिल्कुल प्रेसिडेंट हैं। हाशमी साहब के बारे में एक स्टेटमेंट जरूर दिया है खान साहब ने, लेकिन उसके ऊपर कोई फॉर्मल इस वक्त कार्रवाई नहीं हुई है। जो होगी तो वो उसके बाद पार्टी के। तो आप कल अब इस्लामाबाद थाने में जमा कराएंगे अस्तुमर साहब FIR प्राइम मिनिस्टर के ऊपर? जी, कल जो हमें जो लॉयर्स ने बनाया है वो सेक्रेटेरिएट थाना बनता है जहां पे ये FIR रजिस्टर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अस्तुमर साहब, आपने रात के इस पैर अपना आराम खराब करके हम तो खैर हैं इस काम पे, अपना सुकून बर्बाद किए बैठे हैं, लेकिन आपने भी किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जो बड़े अफसोस का मुकाम है, कि एक दफा फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर FIR कटेगी और एक दफा फिर जो दिफात हैं वो हैं दफा 302 की कम से कम, या 780A जो एंटी टेरर आता है वो आएगा कल। ये शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब बना रहे हैं। मदर अब्बास साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं? जी मैं मौजूद हूँ। अच्छा मदर अब्बास साहब, ये बताइए कि एक तो जमहूरियत को उन्होंने रिफॉर्म किया, साथ ही उन्होंने कहा कौमी उमंगें, पार्लिमानी उमंगें नहीं जो हुकूमत कह रही है, कौमी उमंगों की एस्पिरेशन जो है वो देखेंगे। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये पूछना है कि सर ये क्या बात है कि पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो क्या इतनी इस वक्त डिफंक्ट हो चुकी है कि उसको नहीं पता पॉलिटिकली मामले रिजॉल्व करने, और पाकिस्तान की आर्मी उनको एक राह दिखा रही है। उनको नहीं पता कि उन्होंने वायलेंस नहीं करना अपने शहरियों के खिलाफ, पाकिस्तान की आर्मी उस पर अफसोस का इजहार कर रही है। उनको नहीं पता कि लोगों को मारना नहीं, पुलिस के जरिए सुबह जो ऐवान सदर का ऐवान प्राइम मिनिस्टर में जो इजलास हुआ उसमें पुलिस की सलाहियतों को और जिस उन्होंने दिफा किया सराहा, और आर्मी जो है वो अफसोस का इजहार कर रही है इंसानी जानों के ज़िया पे। बड़ी क्लियर कंट्रडिक्शन है कौम के दर्द की, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को और आर्मी को। देखिए कमान, ये तो इंटरप्रिटेशन की बात है, क्योंकि मैं जाती तौर पे अगर ये कहूं आपसे कि क्या ICR को या आर्मी को ये बयान देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था कि पाकिस्तान के सियासी मसाइल जो है, सियासी बुरान जो है सियासी तरीके से हल किया जाए। सियासी जमात, सियासी गवर्नमेंट मौजूद है, वो सियासी तौर पे मसले को हल करे ना करे ये तो इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है और पाकिस्तान की सियासी जमातों का काम है। इसलिए इसकी इंटरप्रिटेशन 2 तरीके से हो सकती है। एक पॉलिटिकली भी हो सकती है कि क्या ये बयान देना भी चाहिए था या नहीं देना चाहिए था। जिस तरह कैरी लूगर बिल के वक्त जब स्टेटमेंट आया था तो उस वक्त भी इसी तरह की बात हुई थी कि क्या वाकई इनको ये बयान देना चाहिए था। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट इन प्लेस है, वो सियासी बुरान को जल्दी हल करें, देर में हल करें, ये पाकिस्तान की सियासी जमातों का काम है इस चीज का। दूसरी बात ये कि उन्होंने जमहूरियत के हक में बयान दिया है, यह खुशाइंद बात है कि उन्होंने कहा है कि हम डेमोक्रेसी को बिलीव करते हैं। जिस इंटरप्रिटेशन की यूज ऑफ फोर्स की बात करें, उन्होंने स्टेट मशीनरी की बात नहीं की है, उन्होंने जनरली वायलेंस की बात की है। उसकी इंटरप्रिटेशन जाहिर है, जिस तरह आपने खुद कहा कि उसकी यही हो सकती है आमतौर पे ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए, तो उसकी इंटरप्रिटेशन यही हो सकती है कि पुलिस को, क्योंकि पुलिस ही कर रही है ना, आम शहरी तो नहीं कर रहे मदर साहब। नहीं, एक मिनट, आम शहरी भी तो डंडे उठाए हुए थे ना भाई, डंडे उठाए, लेकिन सर वायलेंस तो नहीं है। नहीं, एक मिनट जी जी मेरी बात है, एक मिनट। जो जिस तरीके से पार्लियामेंट का दरवाजा तोड़ा जा रहा था वो क्या था, उसको हम क्या कहेंगे? जिस तरीके से मदर साहब आपके मेरी बदकिस्मती, इमरान साहब हमें इंटरप्ट करने आ गए। जी इमरान साहब को सुनिए, मदर साहब साथ ही रहिएगा। इमरान खान और ताहिर अल कादरी के खिलाफ दर्ज की जाए। इधर से ही पाकिस्तान के मसले शुरू होते। प्राइम मिनिस्टर का कोई काम नहीं FIR काटने का, ये पुलिस का काम है। लेकिन अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ यहां इंसाफ नहीं है, क्योंकि ये इस तरह इंतकामी कार्रवाई करते हैं। ये जो FIR कटी है इसमें सारा झूठ लिखा हुआ है, और नवाज शरीफ का झूठ तो आपको पता है कि असेंबली में सबको पकड़ा गया।
اور یہ پہلی دفعہ میاں صاحب نے جھوٹ نہیں بولا. 3 دفعہ پریس کانفرنس میں اے پی ٹی ایم کی کنوینر بن کے کہا کہ 2008 کا ہم سب الیکشن بوائیکاٹ کر رہے ہیں اور ہم سب کو 3 دفعہ بوائیکاٹ کروا کے خود الیکشن لڑ لیا جا کے. اپنی زبان پہ کھڑے نہیں ہوتے. اب یہ جو انہوں نے بھیجا ہے اس میں سارے جھوٹ لکھے ہوئے ہیں. سارے آپ جانتے ہیں عوامی تحریک کے کارکن کو کہ پہلے آگے تھے وہ جانتے ہیں کہ ہم تو پیچھے آ رہے تھے. آگے سے عوامی تحریک کے کارکن ادھر پہنچے, پولیس پہلے ہی تیار تھی, انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا. یہ یہاں سے پیچھے گئے, ادھر پولیس بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے مجبوری میں, کیونکہ ادھر سے بھی شیلنگ تھی ادھر سے بھی تھی, انہوں نے دروازہ توڑ کے پارلیمنٹ کی ادھر جو پارلیمنٹ کا لان ہے پارک ہے ادھر چلے گئے. ہمارا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا, ہم تو پہنچے بعد میں, ہم نے تو صرف آنسو گیسی دیکھی ہے. تو یہ جو ایف آئی آر ہے یہ سارا جھوٹ کے اوپر ہے کہ ہم نے جا کے وہاں چلے گئے اور پتہ نہیں کدھر چلے گئے اور ہم تو یہیں کھڑے ہیں اس وقت کے. تو میں صرف اپنے پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے پاکستان کا مسئلہ انصاف کا. پرائم منسٹر اپنے آفس سے ایک جھوٹی ایف آئی آر پولیس کو کہہ رہے کہ یہ کاٹو میرے اور ڈاکٹر تعلق قادری کے خلاف. یہ ایف آئی آر اور پولیس میں بھی ایسے اب لوگ ہیں جو پرانے پاکستان کے طریقوں سے دور ہونا چاہتے ہیں. انہوں نے ہمیں یہ پولیس کے اندر سے ہمیں ایف آئی آر بھجوا دیے کہ جی یہ کاٹنے لگے ہیں آپ کے اوپر. ابھی کٹنے سے پہلے مجھے مل گئی ہے. تو میرے پاکستانیوں یہ ہے ہماری جدوجہد. نیا پاکستان بنانے کے لیے ہمیں اس سوچ کو, ہمیں نواز شریف نہیں, نواز شریف ایک سوچ کا نام ہے کہ بادشاہوں جو اس کے خلاف بولے اس کے اوپر انتقامی کاروائی, اس کے اوپر کیسز, خود جو مرضی کر لے, پاکستان کا انصاف کا نظام اس کو نہیں پکڑ سکتا. تو ہم اس کو انصاف کے نیچے لانا چاہتے ہیں. قانون کی بالادستی کا مطلب اس کے لیے بھی وہی قانون ہونا چاہیے جو عام پاکستانی شہری جو سامنے کھڑے ہیں ان کے لیے بھی وہی قانون ہو. یہ ہے پاکستانیوں میری مشن, تحریک انصاف. انصاف کی تحریک کا مطلب چاہے وہ غریب سے غریب آدمی ہو اور نواز شریف کیوں نہ ہو, قانون کے سامنے سب ایک برابر. حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے اور انہوں نے بنیاد رکھی دنیا کی وہ مدینہ کی ریاست جس کی وجہ سے 700 سال تک مسلمان دنیا کی سپر پاور بنے رہے, وہ ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی عدل اور انصاف پہ. پہلی چیز حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے دور میں کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر ہو گئے, اور وہ بنیاد تھی عدل اور انصاف کے نظام کی جس نے وہ ٹوٹے پھوٹے اور بدوؤں کو اٹھا کے تو دنیا کی سپر پاور بنا دیا. پاکستان نے بھی جب اٹھنا ہے تو ہم نے سب سے پہلے یہ بڑے بڑے طاقتور خوفناک مگرمچھ ان کو قانون کے نیچے لے کے آنا ہے. جس دن ہم نے بڑے 500 لوگ ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. ایک منٹ چپ کر یار فضل, چپ کر. 500 لوگ ہیں, زیادہ نہیں ہے. یہ 500 مگرمچھوں کو جب ہم قانون کے نیچے لے آئے, ان کو انصاف کے اندر ان کو کھڑا کر دیا, ان کا احتساب کر لیا, لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہاں تو نواز شریف کو یہ عمران خان نہیں بخشتا تو عام آدمی کو کیسے بخشے گا جو پولیس تھانے دار ظلم کرے گا جبکہ وہ پرائم منسٹر کو نہیں چھوڑتا. تب آپ کے اوپر پھر ڈریں گے لوگ ظلم کرتے ہوئے, آپ کے اوپر جھوٹے کیس کاٹتے ہوئے ڈریں گے. اسے پتا ہوگا پکڑا گیا جیل میں جائے گا, آپ کے اوپر جھوٹی گواہی دینے والا پھنس جائے گا. جو عدالت کے اندر جھوٹی گواہی دے گا وہ جیل میں جائے گا. یہ مغرب کا قانون ہے, میں بتا رہا ہوں. مغرب میں آپ عدالت کے اندر جھوٹ بولیں آپ جیل میں,
آپ نواز شریف اگر آج مغرب کا پرائم منسٹر ہوتا اور اس نے جو جھوٹ بولا اسمبلی میں، اس کے اوپر ابھی سزا ملنی تھی اور اس کی فوری طور پہ وزارت عظمیٰ اس کے ہاتھ سے لے جانی چاہیے تھی. تو ہم نے قانون ٹھیک کرنا ہے. بنیاد ہے ایک مہذب معاشرے کی قانون جو لوگوں کو تحفظ دیتا ہے طاقتور کے خلاف. اس وقت طاقتور جو مرضی قانون توڑ لے، جو مرضی ناجائز کام کر لے، پاکستان کا قانون نہیں پکڑ سکتا اس کو. دل میں ہونی انصاف تو ہو انصاف کہے عمران خان، جو چلی ہے اب تحریک کہ ہوگا ٹھیک پیارا پاکستان. دل میں ہونی انصاف تو ہو انصاف کہے. کتنی میں نے میاں والی میں میرا جو حلقہ تھا، میاں والی کے کیونکہ میں جاتا تھا اپنے حلقے میں، کتنی دفعہ بیچارہ غریب آدمی مجھے اس طرح کی ایف آئی آر دکھواتا تھا کہ خان صاحب دیکھیں میرے اوپر جھوٹا پرچہ کاٹ دیا، میں کیا کروں. تھانے کے چکر لگا رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، گھر بیچ رہا ہے، مارے پڑ رہی ہیں اس کو کیونکہ کسی طاقتور نے اس کو پھنسا دیا ایف آئی آر میں. بار بار کچہریوں کے چکر لگا رہا ہے غریب آدمی. اس سے اس ملک کو آزاد کرنا ہے. جب تک ہم اپنے عام آدمی کو ظلم سے نہیں بچا سکتے، اللہ کی برکت اس قوم پہ نہیں آنے لگی. اللہ کی برکت نہیں آتی. تو نواز شریف تمہارے دن گنے گئے ہیں، تمہارے پاس وقت کم ہے. یہ جو ایف آئی آر تم نے میری دہشت میں کاٹی ہے، یہ تمہیں بچانے نہیں لگی. جب آئے گا عمران سب کی جان بڑھے گی، سکھوں کی شان بنے گا نیا پاکستان. جب آئے گا عمران سب کی. یہ میں ابھی اب میڈیا کے پاس پہنچوا دوں گا، آپ اس کی تصویریں دیکھ لیں کیونکہ ابھی تھوڑی دیر کے اوپر درج ہوگی میرے خلاف، اور آپ خود ہی پڑھ لیں. اور یہ جو سارے جو کل لوگ تھے بیچارے سوئے ہوئے ہیں، بڑے تھکے ہوئے ہیں، بڑی محنت کی انہوں نے رات، تو ان سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ جھوٹ ہے. میں تو اس کنٹینر میں تھا، میں تو آرام سے پرامن طریقے سے ایک پبلک سڑک کے اوپر کھڑا ہوں. کون سی دہشت گردی کی ہے میں نے؟ سوائے نواز شریف کو ویسے میری دہشت ہے، اور میں نے کیا کیا ہے؟ تو میرے کیا جرم ہے؟ لیکن اس ایف آئی آر میں، اس ایف آئی آر کے مطابق مجھے جیل میں ہونا چاہیے. اس ایف آئی آر تو جب نیا پاکستان بنے گا انشاءاللہ، اور وہ زیادہ دیر نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں سونگ رہا ہوں نیا پاکستان ٹیئر گیس کے ذریعے، اس کے باوجود میں سونگ رہا ہوں کہ نیا پاکستان آنے والا ہے. تو جب نئے پاکستان میں کوئی جھوٹی ایف آئی آر کٹوائے گا، نئے پاکستان میں وہ دوسرا نہیں جس نے جھوٹی ایف آئی آر کٹوائی ہے وہ جیل میں جائے گا. تو بڑے بڑے طاقتور لوگ جیل میں چلے گئے جھوٹی ایف آئی آر کٹوا کے، اور جھوٹی گواہی ہے. جھوٹی گواہی بھی جیل ہے. جھوٹی گواہی بھی انگلینڈ میں اس کو پرجری کہتے ہیں، اوتھ کے اوپر جھوٹ بولنا، جیل ہے. یہ بہت بڑا ان کا تھا ایک لارڈ، اس نے ایک دفعہ غلطی کر دی، جھوٹ بول دیا عدالت کے اندر، اور اس کے 2 سال کے بعد پتا چلا جھوٹ کا، 2 سال کے بعد 3 سال جیل گیا وہ، اور بڑا طاقتور آدمی تھا. تو ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ پرائم منسٹر کو کوئی جھوٹ بول کے شرم نہیں آتی. اور یہ ایک اور جھوٹ کا پلندہ ہے یہ جو ایف آئی آر ہے، یہ میں ابھی میڈیا کو پکڑانے لگا ہوں. تو ذرا میری رکھوالی کرنا، کیونکہ میں تھوڑی دیر جب اگر سو گیا پھر اٹھ جاؤں گا، لیکن اگر میں سویا ہوا کوئی واردات ہو گئی تیار رہنا. لیکن لگ رہا ہے آپ کی دہشت کی وجہ سے، مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں گلو بٹ سارے ڈر گئے ہیں اور مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ ہمیں بھی نیند مل جائے گی اور آپ کو بھی انشاءاللہ اچھی نیند مل جائے گی آج تھوڑی دیر کے بعد. شکریہ.
व्यूअर्स, इमरान खान साहब की आप अभी स्पीच सुन रहे थे, उन्होंने FIR को चैलेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि झूठी FIR, जो उन्होंने रीजंस दिए हैं कि मेरी प्रोडक्शन टीम जो है वो मुझसे बार बार सवाल पूछ रही थी FIR झूठी कैसे होती है, और मैं उन्हें कह रहा था कि जी इमरान साहब समझा रहे हैं FIR झूठी कैसे होती है। FIR झूठी हो सकती है जनरल साहब? जी, FIR झूठी भी हो सकती है, और FIR में ये जो पिछले जो यहाँ पे हुई है मॉडल टाउन के मसले पर, इस किस्म की भी हो सकती है कि जिसमें ऐसे लोगों का नाम डाल दिया जाए शायद उससे मुताल्लिक भी ना हो। और ये हमारे फ्यूडलिज्म में जो फ्यूडल है हमारे, उनका ये बहुत बड़ा हथियार है अपने लोगों को काबू में रखने का। पहले लोगों को केस में फंसाना है गलत किस्म का, और फिर उससे निकालने के लिए दोनों साइड से फिर वो दोनों को तंग करते हैं इस लिहाज से। तो FIR झूठी भी हो सकती है, होती है पाकिस्तान हमारे। ISPR की स्टेटमेंट में भी कमेंट कर दीजिए, किसको फौज ने कहा कि वायलेंस ना करे, हुकूमत को पैगाम भेजा? ये दोनों पार्टीज के लिए है। मैं समझता हूँ कि इसको हमें इतना वो नहीं लेना चाहिए, और जो अगर ये कहीं शकूक थे कि शायद फौज ने ये स्पॉन्सर किया तो वो भी दूर हो जाना चाहिए। फौज ने दोनों पार्टी, हुकूमत को भी और इन पार्टीज को भी कहा है कि आप वायलेंस, हर वो स्टेप जिससे वायलेंस का खतरा हो सकता है उससे बचे, ताकि ये मामला जो है ये किसी तरफ से सेटलमेंट की तरफ। हाल में ये प्रेशर दोनों टीमों पर जाएगा जी। दोनों इमरान साहब पे तो अपना प्रेशर आई थिंक कि उनके जो शाह महमूद हो गए, असद उमर साहब हो गए, वो शायद इस तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर जाना डिसीजन को ओन नहीं कर रहे, तो वो तो शायद उस तरह ना भी जा सके। लेकिन ये जो मैसेज है, क्या ये इमरान साहब को भी दिया गया, तो उसका मतलब इमरान साहब ने भी कुछ वायलेंस किया है? हालांकि उनका तो क्लेम है तो पीसफुल था। देखिए, अभी तक तो ये ज्यूरी स्टिल आउट के भी किसने किया है, किसने शुरू किया, ये अपनी अपनी परसेप्शन भी बात कर रहे हैं। हुकूमती हलकों की तरफ से एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा था। कल जमातों ने आगे जाके तो वायलेंस को इनिशिएट किया, जिससे रिटेलिएशन में पुलिस ने भी काम किया है। तो मेरा ख्याल है अगर इस मैसेज इस तरह देखो तो शायद ज्यादा बेहतर होगा कि दोनों पार्टीज को वायलेंस से गुरेज करना चाहिए। कितनी आप भी कोर कमांडर हैं, आज कितनी सख्त स्टेटमेंट है? मेरा ख्याल है अगर आप इसको बिटवीन द लाइंस पढ़ें तो बहुत सख्त स्टेटमेंट। मूवी तो बड़ी स्टेटमेंट बड़ी सख्त नजर आ रही है। अस्करी साहब, आपका क्या तज़किया होगा जनाब इसके ऊपर? देखिए, अब जहां तक के जो होती है ये FIR, नहीं सर, नहीं, पहले ISPR की स्टेटमेंट पे आ जाए। देखिए, इसमें मैं समझता हूं ये एक स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट है, और इसमें जहां एक तरफ जमहूरियत के साथ सॉलिडेरिटी का इजहार है, वहां जो तरीकाकार इख्तियार किया गया है कल से, इस हुकूमत ने पुलिस को इस्तेमाल किया क्राउड के खिलाफ, उस पे क्रिटिसिज्म बड़ा वाज़े तौर पे हमें नजर आता है। लेकिन ये है कि जी सिचुएशन शुड बी रिजॉल्व पॉलिटिकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड विदाउट रिकोर्स टू वायलेंट मीन्स, ये किसकी तरफ इशारा है? ये देखें ना, जो पॉलिटिकली इसको रिजॉल्व किया जाए, ये दोनों तरफ के लिए बात है, गवर्नमेंट के लिए भी और दो पार्टियां जो वहां मौजूद हैं। लेकिन जब रिकोर्स टू वायलेंस नजर आता है तो वहां वायलेंस तो 90% से 95% तो एक तरफ से हमें नजर आ रहा है। 5% आप कह लें कि वो उन्होंने एक जंगला तोड़ा और वो पार्लियामेंट के उसमें अंदर घुस गए। तो ये जो है बुनियादी तौर पर हुकूमत को एड्रेस किया जा रहा है, और कि हुकूमत जो है किस तरह इस सिचुएशन को डील करे, और अप्रूवल नहीं है हुकूमत का जो तरीकाकार उन्होंने कल कंट्रोल के लिए यानी पुलिस को इस्तेमाल किया है, ठीक है, उसकी नापसंदगी का इजहार हमें यानी बड़ी सीरियस स्टेटमेंट है कि एक आर्मी ने यानी पॉलिटिकल गवर्नमेंट इतनी डिस्कार्ड हो चुकी है कि इससे पहले हमने नहीं देखा कि आर्मी ने इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं, डिस्कार्ड होने की बात नहीं है, इससे पहले भी आई है। अभी जिक्र आया था कैरी लुगर बर्मन, सर वो तो डिस्कार्ड हुए थे ना, देखे ना, वो था, फिर वो कंट्रोवर्सी देखे ना जो मेमो के सिलसिले में थी, डिस्कार्ड हुई थी हुकूमत। सर नहीं, डिस्कार्ड क्या हुई, हुकूमत सर्वाइव कर गई उसके बावजूद। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट की अप्रोच में और मिलिट्री की अप्रोच में, या आर्मी कहिए इस केस में, आर्मी की अप्रोच में एक वाजे हमें गैप नजर आ रहा है, गाज़े खला नजर आ रहा है, और इसको पूरा करना जो है वो लाजिम हो जाता है दोनों तरफ से। और ये ब्रीच जो है यही एक नेगेटिव डेवलपमेंट है जो इससे पहले भी हुई है, और जब भी सिविल मिलिट्री रिलेशंस इस मुल्क में खराब हुए, मुल्क इंस्टेबिलिटी की तरफ गया है। कम से कम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारा यही है। बाकी आइन में कुछ लिखा हो, आइन जो है वो हर जगह हमें काम करता हुआ नजर नहीं आता। देखिए, ये जो महसूस होता है ये तो बाद में आती है ना जी, प्रेस ISPR का या कॉन्फ्रेंस जो है 27 तारीख को आर्मी चीफ मिलते हैं और वो वज़ीर आज़म से कहते हैं कि जी इस मामले को जल्दी से हल करें सियासी अंदाज में। लेकिन वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं मिलता। उस दिन मुज़ाकरात तो शुरू हो जाते हैं लेकिन वो डेडलॉक का शिकार हो जाते हैं। फिर 28 का दिन गुजरता है, फिर 29 तारीख को दोबारा
वो मुलाकात होती है और उसके नतीजे में फिर एक नया पंडोरा बॉक्स खुलता है जिसको वज़ीर-ए-आज़म करते। इसका मतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है इश्यूज के हवाले से उससे आर्मी मुतमईन नहीं है। वो समझते हैं कि लेकिन ये गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को बहुत बड़ा आज धचका लगा है स्टेटमेंट से या नहीं लगा? मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा धचका लगा है और मैं इसको रिलेट करता हूँ जो इस्लामाबाद के अफसरों ने उसमें तो भी आते हैं जो इस्लामाबाद के अफसरों ने जो चेन ऑफ कमांड को मानना छोड़ा है तो ये तो और बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी लूज हो रही है। लेकिन उसमें जी नहीं, वो इसी धचके का हिस्सा है कि जब हुकूमत मुसलसल ताखीर भी कर रही है, मामलात को सुलझा भी नहीं रही और सुलझाने का कोई इरादा भी नहीं रखती और जिद पर रही हुई है कि हम ताकत के जरिए से, ताकत के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव इकदामात के अलावा हमें कुछ आते ही नहीं है, तो उसके नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई और ये उसी का नतीजा है। एक ब्रेक लेंगे, मदद साहब हमारे साथ रहेगा, बस वापस आ रहा मुख्तलिफ ब्रेक के बाद। पोजीशन ये हुई है कि इस्लामाबाद के बड़े बड़े अफसर जो हैं उन्होंने कहा है कि जी क्योंकि हमें रेड जोन में गोली चलाने का कहा गया या एक्शन करने का कहा गया तो हम ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे, वो छोड़ के जा रहे हैं। वो कौन कौन से अफसर हैं उनका नाम मैं आपको बताऊंगा, वो जो वापस आएंगे। लेकिन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू पर्टिकुलरली गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी आज ISPR की स्टेट, क्योंकि देखें इमरान खान जो है वो गवर्नमेंट नहीं है, तारुल कादरी किसी गवर्नमेंट में नहीं है, उनको अगर ये पैगाम इनडायरेक्टली दिया भी गया है, डायरेक्टली दिया भी गया है, उसकी वो हैसियत नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ द डे जिसके अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आर्मी होती है। हालात लग ऐसे रहा है इस स्टेटमेंट से कि इतने खराब कर दिए हुकूमत ने और साथ दूसरे लोगों के साथ डील करते हुए कि आर्मियों को समझा रही है कि भाई वायलेंस ना करें। आर्मी बता रही है इलेक्टेड गवर्नमेंट को कि आपके लोग मर रहे हैं, आप उस पर अफसोस का इजहार करें जिस तरह हम अफसोस का इजहार कर रहे हैं, मजीद वायलेंस आप ना करें, इससे आपसे मुराद हमारे पाकिस्तान के लोग मर रहे हैं। यहां पे हमें देख रहे हैं कि कोर कमांडर्स जो हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट से ज्यादा उन्होंने एक्सप्रेस किया है इन देयर कंप्लीट ऑनेस्टी। जो कल रेड जोन में जो कैजुअलिटीज हुई हैं, जो लोग जख्मी हुए हैं, जो बच्चे अपनी मां से जुदा हुए हैं, उसको उन्होंने ज्यादा डीपली असर्ट किया है जो कि हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट को करना चाहिए था। लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट ने जो है सुबह अप्रिशिएट किया पुलिस एक्शन को। पुलिस की क्या मोराल है इसमें हम बात करेंगे, वापस आते हैं मुख्तसर ब्रेक के बाद। जी बहुत वार्म वेलकम व्यूअर्स, आप आ गए दोबारा वापस, हम भी इधर ही हैं। SP इलियास साहब ने आज छोड़ दी हुकूमत की कमांड। SSP मोहम्मद अली छुट्टियों पर चले गए, उन्होंने कहा जी मैं ये काम नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी क्रेडिबिलिटी में ये इजाफा है या कमी है, ये पूछ लेते हैं। मजहर अब्बास साहब, व्हाट्स योर टेक? देखिए दोनों चीजें, एक तो ये कि ब्रेक में जाने से पहले जो आपकी ख्वाहिशात थी जिसका आप इजहार मुख्तलिफ अंदाज में कर रहे थे, वो ख्वाहिशात किसी एक स्टेटमेंट से तो पूरी होती नहीं है। वो क्या ख्वाहिशात है, जरा एक्सप्लेन तो करें। नहीं आप फिर मैं आपकी ख्वाहिशात भी बताऊंगा। आप अपनी ख्वाहिशात पहले मेरे हवाले से एक्सप्लेन कर लें। ख्वाहिशात तो होती ही है। हाँ, यानी आप मुझे ये राइट भी नहीं दे रहे टू प्ले डेविल्स एडवोकेट जो आप सब लोग सारी जिंदगी करते रहे। ठीक है देखें कामरान, इससे भी अगर सख्त स्टेटमेंट आता, ठीक है, ISPR का, उससे भी एक आईनी हुकूमत नहीं खत्म हो सकती। नहीं, मेरा सवाल मदर साहब ये नहीं है। मदर साहब मेरा सवाल ये है कि ये आईनी हुकूमत इतनी वीक हो चुकी है कि इसको आर्मी बता रही है कि क्या चीजें अवाम के हक में है, क्या चीजें अवाम की बेहतरी में है। तो अगर मैं आपसे सवाल उठाया, मैं तो अफसोस का इजहार किया है। नहीं, अगर मैं इसका काउंटर क्वेश्चन करूं कि क्या आर्मी को ये बताने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अब ये सवाल आपने किया है तो फिर प्राइम मिनिस्टर से लोग पूछेंगे क्या प्राइम मिनिस्टर को हक है पॉलिटिकली इम्पास के अंदर आर्मी को कहें कि जनाब आके जरा हमें निकालें इससे? अब आपका सवाल का जवाब दें। एक मिनट मेरी बात सुने। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 245 मौजूद है या नहीं है? वो सिर्फ सर सिक्योरिटी के लिए, पॉलिटिकल इम्पास से निकालने के लिए नहीं है। ओहो नहीं भैया, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं होता। अच्छा सर, आर्टिकल 245 सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं। ये जनरल साहब बैठे कोर कमांडर है, आपसे मुझसे बड़े एक्सपर्ट है जनरल साहब। जी वो आर्टिकल मदर साहब आर्टिकल 245 जो है ना वो स्पेसिफिक है, वो स्पेसिफिक एनवायरमेंट में स्पेसिफिक रीजन के लिए दिया जाता है, उसमें सियासी मामलात का कहीं अमल दखल नहीं होता। ले सर अब आप सुनेंगे तो मेरी ख्वाहिशात के हिसाब से नहीं चल रहे। एक बात सुने, जब आर्टिकल 245 इन्वोक करते हैं आप, उसके बाद आप टोटल पावर आर्मी के सुपुर्द कर देते हैं उसकी। और जिस तरह देखिए, जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर अगर मॉब घुसता
तो उसकी सिक्योरिटी सिविलियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उसकी सिक्योरिटी फिर आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। और इसीलिए वो चीजें रोकी गई। चले वो अपनी बहस हो सकती है अपनी जगह, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मैं बिल्कुल मैं तो इस चीज को मैंने पहले दिन कंडेम किया था, इस चीज को आर्टिकल 245 इन्वोक करने को भी, और जिस वक्त आर्मी चीफ से उन्होंने हेल्प मांगी थी उसको भी, कि इसकी जरूरत नहीं प्राइम मिनिस्टर। और मैं कल से ये बात कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर अगर डायरेक्टली इमरान खान मदर साहब ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन इनका पॉइंट भी ले लें अस्करी साहब का। अस्करी साहब, मदर साहब ने एक बात तो खैर इन्होंने कही कि जिम्मेदारी है, मैंने ये तबसरा नहीं किया कि ISPR की ये स्टेटमेंट का मतलब ये लिया जाए कि वो आ नहीं रहे टेक ओवर करने, लेकिन अभी जावेद हाशमी साहब से लेकर सारे एनालिस्ट यही कह रहे थे मार्शल लॉ करीब हो गया, टेक ओवर करीब हो गया। तो हम तो उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि ये हालात भी क्यों पैदा हुए कि इलेक्टेड गवर्नमेंट की इस तरह ऐसी तैसी हो रही है क्रेडिबिलिटी वाइज। आर्टिकल 245 है, उसके अलावा 147 के अंदर भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो मिलिट्री को कॉल कर सकती है, लेकिन वो है इन एड ऑफ सिविल। जब आप किसी सिचुएशन को कंट्रोल ना कर सकें उसको तो उन्होंने करना होता है, लेकिन पॉलिटिकल सोल्यूशन देना तो आर्टिकल 245 का हिस्सा नहीं होता। और जहां तक ये सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह इजाजत देता है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ हमेशा कुछ कन्वेंशंस डेवलप होती हैं, कुछ प्रैक्टिसेस डेवलप होती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हमें सूरत हाल नजर आती है कि जरा सी बात हो तो आप फौज के पास चले जाते हैं, हमारी सिविल गवर्नमेंट फौज के पास चली जाती हैं। इंटरनल सिक्योरिटी का इतना बड़ा मसला है, वो आपकी सिविल हुकूमत से हल नहीं होता। सवात के अंदर ऑपरेशन खत्म हुए कितना अरसा हो गया है, बुनियादी तौर पे सिविल हुकूमत के लिए लाजिम था कि वो इंतजाम अपने आप ले, लेकिन अभी तक फौज वहां बैठी हुई है क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इंतजाम संभालने के लिए तैयार नहीं है। लॉ इंटरनल सिक्योरिटी बुनियादी तौर पर ये सिविल हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके लिए भी हम फौज को बुलाते हैं। उसके अलावा एक पॉइंट और आ गया, उसके अलावा जब वाइड स्प्रेड वायलेंस हो इंटरनल और उसके अलावा टेररिज्म के इश्यूज हो तो पॉलिटिकली लोडेड स्टेटमेंट तो आएंगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि या तो आप आर्मी को बाहर रखिए, अगर आप आर्मी को बार बार अंदर लाएंगे, उनसे अपीलें करेंगे तो फिर आर्मी को भी हक हासिल होता है। किसने बुलाया सर? नवाज शरीफ साहब ने बुलाया, नॉट लेस देन नवाज शरीफ साहब। देखिए यही तो कैन वी मेक अ फूल ऑफ आवर ओन जजमेंट्स वी कैन सी एंड विटनेसिंग। देखिए सिंपल यह है कि या तो क्रेडिबल सिविलियन ऑल्टरनेटिव क्रिएट कीजिए, आप कोई ऐसा निजाम लाइए कि साहब किसने आर्मी को बुलाया? आप पहले नाम बताएं, मुझे बताएं, हिस्ट्री आज हमारे सामने हो रही है। सीधी बात है कि जी वजीर आजम साहब ने, वजीर दाखिला साहब ने जो नाम सामने आए उन्होंने खुद इनवाइट किया, चीफ मिनिस्टर साहब बार बार मिलते रहे, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये वार्निंग देनी होती ताहिल कादरी साहब को या इमरान खान को तो उसके लिए कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत नहीं थी। अगर बुला ली थी तो पीर की बजाय एतवार को बुलाने की कोई तुक नहीं बनती। जाहिर बात है कि जो वायलेंस हो रही थी या यूज ऑफ फोर्स हो रहा था उसकी वजह से तशवीश पैदा हुई और वो दायरा उसका फैल रहा था, लाहौर में, कराची में, दूसरी जगह पे हो रहा है। तो इसलिए इस बात को तो मेरे ख्याल हम डिस्कस ना ही करें तो ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है हुकूमत की वजह से है और हुकूमत ही रिस्पांसिबिलिटी अपनी कबूल करे। अगर हम खामखा तौजीहात करेंगे तो खामखा। साहब अब तो नई FIR कट रही है। नहीं, ऐसी इरशाद साहब इतनी भी मासूमाना बात नहीं है जितनी आप फरमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखें, जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसका जिम्मेदार सिर्फ एक फरीक नहीं है, उसके जिम्मेदार 3 फरीक हैं और ये इशू 3 फरीकों के दरमियान है। गवर्नमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल कि उनको इस इशू को बहुत पहले रिजॉल्व कर लेना चाहिए था, वो इस चीज को रिजॉल्व नहीं कर सके। दूसरी बात ये कि कल की सिचुएशन जो है किस तरह डेवलप हुई है। कल की सिचुएशन डेवलप कैसे हुई है कि जब शाम तक ये खबर आ रही थी कि प्रोग्रेस हो गई है, पेशरफ्त हुई है, शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान मौजूद है कि पेशरफ्त हुई है, कल हुकूमत जवाब देगी हमें, और फिर यकायक एकदम ऐलान होता है कि हम प्राइम मिनिस्टर हाउस तक मार्च करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जब आपकी पेशरफ्त हुई है, मुज़ाकरात में पेशरफ्त नजर आ रही है, एक नया फॉर्मूला आपने दिया है, नई तजावीज दी हैं, तो क्या वजह थी कि उसके लिए हम 24 घंटे इंतजार नहीं कर सकते थे और हमने आज ही वजीर आजम हाउस के सामने जाके बैठना था? तो वो एकदम उस चीज को जरा तलाश। अब 1 मिनट जनरल साहब, एक मिनट जी मदर साहब कर ले कंप्लीट, कर ले सर, कर ले। देखिए वो वहां उस सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता था।
اور کل جس وقت یہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی اسی وقت میں نے کہا تھا کہ پولیس کو ودرا کر لیا جائے, کمپلیٹلی ودرا کر لیا جائے علاقے سے. اس لیے ودرا کر لیا جائے کہ پولیس چاہے 50,000 ہو اور موب 10,000 ہو, آپ 10,000 موب کو نہیں کنٹرول کر سکتے, اس لیے ودرا کر لیا جائے. اور باقی اگر وہ پی ایم ہاؤس یا پارلیمنٹ میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو وہاں آرمی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک نقطے پر متفق ہیں کہ وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دے گا. مدد صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے, مجھے آپ ساتھ رہیے جنرل صاحب. جی دیکھیے, ہم جو ہٹ رہے ہیں سبجیکٹ سے, یہ جو ہمارے پاس جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں چند اہم چیزیں جن پہ غور کرنا چاہیے. آپ تو کورس کمانڈر رہے ہیں. وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم اینڈ وداؤٹ ریکورس ٹو وائلنٹ مینز, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ویسٹنگ اینی ٹائم اگر اردو میں پڑھیں تو مطلب یہ لگتا ہے کہ 9 سپٹمبر کو چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے ہیں وہاں سے, اور یہ آٹومیٹکلی ڈیڈ لائن بن جاتی ہے کہ اس سے پہلے معاملات کو پرامن طریقے سے سلجھایا جائے اور ایسے کیا جائے کہ مسئلہ ہمارا ختم ہو جائے. جو سیگلی لائن ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے انشورنگ سیکورٹی آف دا اسٹیٹ. صاحب قطع کلامی اور لیٹر نوٹ پہ بتا دوں کہ میں ایک سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ ہر منگل کو, یعنی ہر منگل کو نہیں, جب بھی ملک میں مارشل لا لگائے منگل کو لگائے. چلیے اللہ نہ کرے آپ کی بات جو ہے. دوسری جو بات اب یہ آپ کی خواہش لگ رہی ہے مجھے مارشل لگانے کی, جب آپ منگل کو لے کے آئے گا کسی کے ذہن میں نہ بھی ہو تو بھی آ جائے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ منگل سے پہلے حل کرنے والا منگل کو آ جائیں گے ہم. میں نے آپ دیکھ لینا ایوب خان سے اٹھا کے سیکورٹی آف دا اسٹیٹ will never fall short of meeting national aspiration. یہ بڑی لوڈیڈ اسٹیٹمنٹ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نیشنل ایسپریشن ہے جو قومی امنگوں کے مطابق. قومی امنگوں کون ڈیفائن کرے گا؟ یہ ایسر اقبال کا پارلیمنٹ ڈیفائن کرے گی, پاکستان کا آئین ڈیفائن کرے گا سر. یہ پاکستان کی الیکٹوریٹ ڈیفائن کرے گا. سر بس وقت ختم ہوا, ٹھیک ہے. تسکری صاحب کچھ کہہ رہا تو نہیں؟ میرا خیال ہے یہ اسٹیٹمنٹ واضح ہے, اور یہ اسٹیٹمنٹ اس روایت کے مطابق ہے جو پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ خدا کرے کہ یہ اسٹیٹمنٹ حکومت کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, میں تو جناب صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ اسٹیٹمنٹ میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ گورنمنٹ معاملات کو اس حد تک لے جائے گی کہ بالآخر آرمی بتا رہی ہے کہ جی سویلینس جو مارے گئے ہیں, جو انجرڈ ہوئے ہیں, یہ ایک افسوسناک بات ہے. پرائم منسٹر پاکستان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ نہیں آئی جو انجریز ہوئی ہیں. نہیں, صبح ان کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں پولیس کی تعریف کی گئی ہے کہ انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے اپنی ذمہ داری. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ 3 لوگ جو مرے ہیں, 500-700 لوگ زخمی ہوئے, ان کے لیے شونی کی سولیڈیٹی. ان کو تو آپ نے ڈکلیئر کر دیا نا ملک دشمن, جو زخمی ہو گئے, جو مر گئے. یہ اسٹیٹمنٹ آپ ویورز کو بتاؤں یہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن سکتی ہے, اور امید رکھتے ہیں کہ نہ بنے اور یہ مسئلے ریزالو ہو جائے. ہمیں کل تک کے لیے 4 بجے تک کے لیے اجازت.